नमस्कार अचुस्मिता किचन रे आपण समस्त को अनेक अनेक स्वागत। आज आम बनैबा बिना प्याज रसुण रे भोजी स्टाइल टमाटो खट्टा। एक बनैबा बहुत सहज और खूब कम समय बनी जाए थाए। यही खट्टा को बनैकी आपण फ्रिज रे स्टोर करके गोटे मास पर्यंत खाई परिबे। यह बिल्कुल भी खराब ही न थाए। वीडियोटी को फुल वॉच करंतु। आशा करी आज रेसिपी आपण समस्त को पसंद आसिबो। पसंद आसले लाइक करंतु, आपण सांग मान सहित सेयार करंतु। जदि मो चैनल को ए पर्यंत सब्सक्राइब करना प्लीज सब्सक्राइब करनियंतु एवं पाखर थिबा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा फଳରେ मो अपलोड करुथिबा सबु वीडियो नोटिफिकेशंस आपण पाखरे सर्वप्रथमे पहुँची जिवो। चलंतु ताले स्टार्ट करिबा आजिर रेसिपी स्टार्ट करिया पूर्व मु आपन को देखौछि एतिबे मु कोन कोन सब नेछि। एठी देखंतु मु नेछि ए सब सामग्री। ये देखो मुझे किसी टमाटो जोटा कि 8 ରୁ 10टा टमाटो को मुझे छोट छोट करके काटिकी नहीं जोटा कि लाल टमाटो अच्छी। ता छड़ा ये मुझे गुड़ गुड़ आपण स्वाद हिसाब से नेबे, कम बा अधिका करें। आपड़ केते मीठा बा खट्टा खाइबा चाहते। ता छड़ा ये मुझे गोटे गिना खजूरी खजूरी देले खट्टारे बहुत ही भल लगी थाए। ता छड़ा ये मुझे किसी किसमिस, किसी काजू मंजी, ता छड़ा ये देखो मुझे किसी कसूरी मेथी पत्र, ये मुझे गोटे तेजपत्र, ता सहित किसी पंच फुटण, ये मुझे हेंगू हेंगू टिके आम दबा जोटा कि खटार देले ना बहुत बढ़िया लगे। भोजी खटारे हेंगू ही पड़ी थाए। ता छड़ा ये देखो मुझे किसी भृसंग पत्र आउ किसी धनिया पत्र, यही सब सामग्री छड़ा ये देखंतु मुझे गोटे मसला प्रस्तुत करी। से किसी गोटा मसला नहीं। गोटा मसला मुझे किसी मेथी, जुआणी, जीरा, गोटा धनिया, किसी कला जीरा, पान मधुरी आउ 2टी सुखिला लंका एको आम भाजिकी प्रथमे गुंड करवा। यही गुंड प्रस्तुत पई देखंतु मुझे गैस रे बसई देछि गोटे करेई। प्रथमे आम करेई को भल भाव में गरम होगा छाड़दबा। एबे देखंतु आमर करेई बहुत बढ़िया भाव में गरम हो गलानी। आम ये रखिथिबा सबु गोटा मसला को ये देदबा एवं किछि सेकेंड पर्यंत ताकू आम टिके भाजिबा। तापर आम गैस फ्लेम को ये सिम करदबा। यही गरम करेई रे ही आम ताकू भाजिबा। एठी आम बेसी भाजिबा दरकार नहीं, जस्ट यार कंचा स्मेल पळेबो। ता छड़ा एटा टिके कलर चेंज हो से पर्यंत आम भाजिबा। ये देखंतु धीरे धीरे आमर कलर चेंज हो गलानी। एबे आम गैस को बंद करदबा आ ताकू गुंड होगा छाड़ीदबा बा ठंडा होगा छाड़ा। तापर आम ताकू गुंड करके नहीं आसवा। ये देखंतु से सेम करेई मु बसई देछि गैस रे। तापर ये मुझे सोरिष तेल। आपड़ जदि कौन ओषा बार खायापी चाहते ताले ये आप रिफाइन तेल नहीं पारे। एबे देखंतु मोर तेल गरम हो गलानी। ये मुझे पंच फुटण आउ ताकू टिके आम फुटिया पर्यंत छाड़दबा एवं गोटे सुखिला लंका और तेजपत्र को। ये देखंतु फुटण मोर बहुत बढ़िया भाव में फुटी गलानी। ये आम रखिथिबा भृसंग पत्र को देदेबा एवं किछि सेकेंड पर्यंत ये आम भृसंग पत्र को टिके तेल रे भाजी नबा। ये देखंतु मु टिके भाजी नेछि। तापर ये आम देदेबा हेंगू हेंगू आम गोटे चामच रे अधा टू बहुत कम दबा, बेसी दबानी, कारण आम जेतिकी आपण नौचंदी परिबा से हिसाब रे नेबे। तापर ये आम काटिक रखिथिबा टमाटो को देदेबा एवं एथिरे आम स्वाद अनुसार दबा लुण। जेहेतु आम गोटे खट्टा आइटम करूचंती ये टिके लुण तो लागिबो ही। ता छड़ा एठू आम देदेबा टिके हळदी गुंड। ये सबु जिनस देला परे आम भल भाव में टमाटो सहित गोले नबा। ये देखंतु मु बहुत बढ़िया भाव में ताको गोले नहीं। तापर आम ताको घोड़ेकी 3 मिनिट पर्यंत आम सिझिया पई छाड़दबा। एबे देखंतु 3 मिनिट पर मु आपनको देखौछि आम टमाटो रु धीरे धीरे पानी छाड़िबा स्टार्ट कर देलानी। मात्र एटा सिझिनी भलसे टिके जस्ट सॉफ्ट हो जाइछि। एबे आम एको आउ टिके सम पर्यंत सिझिया पई एको आउ टिके घोड़े नबा। एमती आम मझे मझे खोलिकी ताको एमती खड़िका लगौथबा नले हमर टमाटो लागी जबार चांस अछि। एबे देखंतु आउ 3 मिनिट पर मु आपनको घोड़ा खोलिकी देखौछि। देखंतु आम टमाटो जेतिकी पानी छाड़िबा कथा देखंतु एटी छाड़ी देलानी। एटी आम बिल्कुल भी पानी व्यवहार करबानी। यही पाचिला टमाटर रस रे ही आम ये खट्टाटा को प्रस्तुत करवा। एबे देखंतु हमर टमाटो पूरा सॉफ्ट हो गलानी।
ସବୁ ପାଣି ବି ଛାଡ଼ିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଗୁଡ଼। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଏଇଠି ରଖିଥିବା ଖଜୁରୀ, କାଜୁ ଆଉ କିସମିସ୍ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଏବେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଡ଼ ଦେବା ନା, ଟମାଟୋ ସିଝିଲା ପରେ ହିଁ ଦେବା, ନହେଲେ ଆମର ଟମାଟୋ ସିଝି ନଥାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟା ଗୋଟା ହେଇକି ରହିଥାଏ ଟମାଟୋ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଭଲ ଲାଗେନି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଆମର ଗୁଡ଼ଟି ମେଲ୍ଟ ହେଇନି, ଆମେ ଏଇ ଗୁଡ଼କୁ ମେଲ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ଆଉ 3 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଘୋଡ଼େଇକି ତାକୁ ସିଝେଇ ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିକି ଦେଖାଉଛି। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟାର କଲର୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଆସିଗଲାଣି ବା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଗୁଡ଼ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମେଲ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ିକ ବି ସିଝିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ଆଉ ଏଇଠି ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋର ଖଣ୍ଡ ବିଲକୁଲ ବି ଦିଶୁନି, ତାମାନେ ଆମର ଟମାଟୋ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଖଟା ସହିତ ମିଶି ଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ କରିବେ, ଭୋଜିରେ ହିଁ ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ ଟମାଟୋ ଖଟା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଇଦେବା ରଖିଥିବା କିଛି କସୁରୀ ମେଥି ପତ୍ର। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟି, ସେଇଟା ହିଁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଟା ହିଁ ଖଟାର ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ମେନ୍ ଇନଗ୍ରେଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ କହିଲେ ଚଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଦେବା ଫଳରେ ଆମର ଖଟାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିଥାଏ, ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନିଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ এই ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଗୋଳେଇ ନେଇଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି ଆମର ଖଟା, ପୁରା ଭୋଜି ପରି ଦିଶିଲାଣି। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକୁ ଆଉ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼େଇ ନେବା। ମାତ୍ର ଆମେ ଏକୁ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଏଠି ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ନହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗୁଡ଼ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶୁଖିଲା ହେଇଗଲାଣି, ଏଇଟା ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଏମିତି ଘୋଡ଼ା ଖୋଲିକି ଟିକେ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିନେଉଥିବା, ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇଟା ତଳେ ନ ଲାଗୁ। ଏଇଟା ତଳେ ଲାଗିଗଲେ ଏର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଭିନେଗାର ଦେଇଛି। ଭିନେଗାର ଏଇଥିପାଇଁ ଦେବା କି ଆମର ଖଟାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ରଖିପାରିବା। ତା ଛଡ଼ା ଏଇଟା ଟିକେ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଖଟା ଖଟା ସ୍ମେଲ୍ ଆସେ, ଯେଉଁଟାକି ଭୋଜିର ଖଟା ପରି ଟେଷ୍ଟ ଆସେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଭିନେଗାର ଆଉ ଆମର ଧନିଆ ପତ୍ର ଯେମିତି ଖଟା ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ମିଶିଯାଉ, ଏହିପରି ଆମେ ଆଉ 1 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଏମିତି ଗୋଳେଇ ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ଟୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ରଖିବା, ବିଲକୁଲ ବି ଆଉ ହାଇ କରିବାନି। ଆପଣ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମ ଖଟାଟା ପୁରା ଶୁଖା ଶୁଖା ହେଇଗଲାଣି, ତେଣୁ ଏଇଠି ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ମୋର ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଢ଼ିକି ଏବେ ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଢ଼ିକି ଦେଖାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଖଟା ଆମର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ବି ଦିଶୁଛି, ପୁରା ଭୋଜିର ଖଟା ପରି। ଆପଣ ଏକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ରେସିପି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ରେସିପି ନେଇ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।